बागदा पुलिस स्टेशन ने बाल विवाह और साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता का पाठ चलाया और 30 क्लबों को खेल उपकरण प्रदान किए। उत्तर 24 परगना की बनगांव पुलिस जिला के बागदा थाना की ओर से पुलिस और आम जनता के बीच जनसंपर्क बढ़ाने के लिए हेलेंसा नेताजी शताब्दी सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और आम जनता के बीच जनसंपर्क को बढ़ावा देने तथा विभिन्न क्लबों को खेल सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर बनगांव पुलिस जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमंत कविराज, बागदा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शांतनु झा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इस दिन बागदा के विभिन्न हिस्सों में आने वाली आम जनता को बाल विवाह और साइबर धोखाधड़ी पर वीडियो के माध्यम से जागरूकता का पाठ पढ़ाया गया तथा बागदा ब्लॉक के 30 क्लबों को 2 फुटबॉल नेट और गोल पोस्ट सौंपे गए। इस संबंध में बनगांव पुलिस जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमंत कविराज ने बताया कि आम जनता के साथ जनसंपर्क को बढ़ाने के लिए पुलिस का यह पहल है। आज का कार्यक्रम साइबर धोखाधड़ी और बाल विवाह के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए था। यह कार्यक्रम बनगांव पुलिस जिले के माननीय पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार के दिमाग की उपज है। बनगांव पुलिसेर उद्योगे एवं बागदा थानार परिचालनाय आजके आमादेर एकटा जनसंयोग कর্মসূচি ছিল। সেখানে তার সঙ্গে কিছু আমাদের লোকাল যে ক্লাব ছিল তাদেরকে আমরা ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করলাম এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের বিভিন্ন রকম যে প্রজেক্টগুলো আছে তার মধ্যে ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন, নারী পাচার বা আমাদের বাল্যবিবাহ রোধে যারা অবদান রেখেছেন এবং অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে যে আমাদের দেখা যায় গুড সামারিটান, যারা এখন আগের দিন একটা ভয় ভীতি ছিল যে অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমি হয়তো হসপিটাল নিয়ে গেলে বা পুলিশকে জানাতে গেলে আমি ফেঁসে যাব, এইগুলোকে এড়িয়ে একজন ওটা হসপিটালে নিয়ে যায় অ্যাক্সিডেন্টের পর এবং তারপরে একটা জীবনকে বাঁচানো যায়, এদেরকে স্বীকৃতি, তার সঙ্গে আমাদের বাগদা থানা এলাকার বিশিষ্ট গুণীজন তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই প্রোগ্রামটা আমাদের মাননীয় পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সাহেব ওনার মস্তিষ্ক উপস্থিত এবং আমাদের বনগাঁ পুলিশ জেলার সব থানাতে এটা হচ্ছে, তারই এটা পার্ট হচ্ছে বাগদা থানা। এখানে আমাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে এসডিপিও বাগদা সাহেব, ওসি বাগদা ওনার টিম এবং আমাদের বাগদা এলাকার যারা পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধি, সভাপতি, সহসভাপতি বা অন্যান্য যারা জেলা পরিষদের মেম্বাররা এবং এখানকার বিশিষ্ট গুণীজনরা সবাই প্রেজেন্ট ছিলেন। এটা একটা পার্ট অফ কমিউনিটি পুলিশিং, পুলিশ এবং জনগণের মধ্যে একটা জনসংযোগের ব্যাপার। পুলিশ সবার সাথে আছে, পাশে আছে, এই ব্যাপারটা বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য।